Buen salud, paz y orden na siyudad de Zamboanga, amo el tadomina como magapetisyon o intensyon del mga devoto katoliko kenya enderezan a Fortaleza del Pilar para el Día la Devoción. Durante el 8 días de Novena Mass del lunes aga na Fort Pilar, cuantos mga conocido persona el con Kenya puede mira el imedia amo kanda IBT Officer in Charge Mario Roca y antes Barrio Kapitan de Giwan Cap Basilio. Aquí na la Virgen del Pilar, no, maski de tiempo de fiesta, no, regular kita tanda, no, hindi lang si Chene Tiempo, tabus ka kita Tiempo para andas hindi kandela na la Virgen del Pilar. Y alegre kita este Tiempo kay medyo embonamente el Tiempo y el seguridad, no. Aside from good health, no, na pamilya, pati paz entero ciudad de Zamboanga y otro lugar. If possible, this year, pwede attend 8 aga. Pero galan nyo, dali lang ka natin, especialmente, no hay masamo na na ciudad de Zamboanga. El 8 Novena Mass ya celebra el Dos Padre kanda Reverend Father Elmer Sumile, lo mismo también si Father Roy Galvez. Mientras tanto, a mediante el celebración del misa, el mga dos mga sama badyaw tatoma el oportunidad para vende aceite que estaba na pantalan donde mismo ya sumi el un barco. Asigon con el dos sama badyaw, kaya pidi sila permiso con el encargao na pantalan lokal para saka con el mga aceite que sumido na mar iya conforma man Esteban da saka kanila. El aceite taben sila na valor de 30 peso kada pakete y bien mahalin este. Paano nyo nalaman na may oil? Kasi nag-ano ng oil yan eh. Ikan sa Malaysia. Oo, nagkakagal ng mga oil. Hindi, wala. Okay lang. Okay lang. Kasi ano naman to eh, sayang naman kapag na... Marami na kayo nabenta? Hindi pa. Kailan pa kayo nag-umpisa magbenta? Ngayon lang. Ngayon lang araw? Además, mañana amo el último día de Novena Mass na Fortaleza del Pilar. Jerome Francisco Rojas y 105.9 y Media Mo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. Media Mo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMediaMo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, YouTube/eMediaZamboanga. Subscribe now